லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். Luke chapter 17 verse 26. நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களிலும் நடக்கும். නෝවාගේ දවස්වලදී උනාක් මෙන්ම මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවස්වලදීත් වන්නේය. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. மத்தேயு சுவிசேஷத்திலும் 24ஆம் அதிகாரத்தில் මත්තේ සුභාරංචි 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ In Matthew chapter 24, 37ஆம் வசனத்தில் 37 වෙනි පදයේදී 37th verse. நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ නෝවාගේ දවස් මෙන් කෙසේ සිදු වුණාද? But as the days of Noah were, என்று செய்தியிலே அந்த பெண் கொண்டார்கள், கொடுத்தார்கள், கட்டினார்கள், நாட்டினார்கள், இதொன்றையும் நான் சொல்லவில்லை. මේ අද දවසේ මාගේ දෙනාව පණිවිඩයේදී පාවා දුන්නා, සරණ පාවා ගත්තා, සරණ පාවා දුන්නා, මේ වගේ මම දේවල් පවසන්න යන්නේ නැත. in today's பாவசலன පවසලා නැහැ. today's message I have not mentioned regarding the marriages that took place in those days. பாருங்கள், லூக்கா 17ஆம் அதிகாரத்திலே ලෝක 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ In Luke chapter 17, 27ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 27 වෙනි පද බලන්න. look at the 27th verse. புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், බොමින් බිව්වා කෑවා, They did eat, they drank, பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள். සරණ පාවා ගැනීමද සරණ පාවා දෙමින්ද they married wives, they were given in marriage. இப்படி பல காரியங்களை செய்தார்கள். මේ වගේ නොයෙකුත් කරුණු කළා. Likewise, they did many things. ஆனால் இவற்றை ஒன்றை நான் பேசவில்லை. නමුත් මේ සියලු කරුණු මම කතා කරේ නැහැ. I didn't speak about this ஏனென்று சொன்னா අයිනම් because இவ பெண் கொள்ள இல்லாத, கொடுக்க இல்லாத நிலவரத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு. දැන් සරණ පාවා ගන්නත් බෑ, සරණ පාවා දෙන්නත් බෑ. මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙනවා. there's a situation where they can't get married. இப்ப அந்த காலம் முடிஞ்சு இன்னொரு காலம் வந்துருக்கு. දැන් ඒ කාලේ නිමාවට පත්වී තවත් යුගයක් පැමිණ තිබෙනවා. Those days are over, now new days have come. அந்த காலத்துல பெண் கொள்றேன்னா இந்த கோல் போதாத பவுண்டில் மட்ட குலுக்கி போடும், இல்லாட்டி கொள்ளு புட்டிக்கு போடும். ඒ කාලේ සරණ පාවා ගැනීම නම් මේ හෝල් එක මදි, මට්ට කුලියට යන්න ඕනේ, තවත් කොල්ලි පිටියට යන්න ඕනේ. For a marriage those days, this place is not enough. They will have to either go to Kolpiti or Matakuli. இப்ப வந்து எங்கேயாவது ஒரு கோணர்ல சத்தம் இல்லாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஓடிடுறான். දැන් එක මුල්ලක ගිහිල්ලා සද්ද නැතුව රෙජිස්ටර් කරගෙන දුවලා යනවා. එනම් කොරෝනා. But now silently they get registered in a place and they move away because of corona. ஆனபடினால இதை நான் இன்றைக்கு 4 சர்வீஸ் நடத்தி இருக்கேன், ஒன்றும் பேசவில்லை, இதை குறித்து பேசவில்லை, இதனால் தேவையில்லை. මෙහෙවල් 4ක් මම පැවතුවා. නමුත් මේ දේවල් අවශ්‍යත් නැහැ, මම කතා කරේත් නැහැ. I've conducted 4 services today, but I didn't speak about this. இது முடிந்து அடுத்த காலத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். මේ දේවල් නිමාවට පත්වී තවත් නව යුගයකට පැමිණ සිටිනවා. We have come to a new world. அதாவது இதெல்லாம் செய்து முடித்ததுக்கு பிறகு அழிவு வருகிறது. මේ සියලු දිනම කළා නිමාවට පත් වුණාට පස්සේ විනාශය පැමිණෙනවා. Soon after these things took place, there was destruction. அப்ப அந்த அழிவை குறித்து தான் நான் பேச ඒ போகிறேன். විනාශය ගැන තමයි මම කතා කරන්නට යන්නේ. So I'm going to speak about the destruction. நோவாவினுடைய காலத்தில் நடந்ததை போல නෝවාගේ දිනවල සිදු වුණ ආකාරයට As it was in the days of Noah, மனுஷகுமாரனுடைய காலத்தில் நடக்கும். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවසෙත් සිදුවේ. so shall it also be in the days of the Son of Man. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே උත්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Genesis chapter 6, 13ஆம் வசனத்தில் 13 වෙනි පදයේදී the 13th verse. நோவாவின் நாட்களில் என்ன நடந்தது? නෝවාගේ දවස්වල මොනවද සිදු වුනේ? What took place during the days of Noah? மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பதாக வந்தது. මාංශය වූ සියල්ලන්ගේ ඒ අන්තිමය මාගේ ඇස් ඉදිරිපිට පැමිණි තිබේ. The end of all flesh is come before me. அதே போல அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் மாண்டார்கள். ඒ ආකාරයෙන් ඒ සියලු මිනිසුන් මැරී ගියා. Likewise, the men perished. இந்த ஜல பிரளயத்தை, இந்த நியாய தீர்ப்பை தேவன் கொடுத்து அந்த ஜனங்களை அழித்தார். මේ ජල ගැලුම විනිශ්චය දෙවියන් වහන්සේ දෙමින් ඔවුන්ව විනාශ කළා. This judgment, which was the floods, was given by God and they perished. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாய் வந்தபடியினால் දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිසෙකින් වැඩිය නිසා But now, because Jesus came as a man, அவர் தம்முடைய அன்பை நமக்கு காண்பித்தபடியினால் යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපට දැක්ුවේ නිසා because he showed his love to us, அவர் கல்வாரியிலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து தன்னுடைய தியாகத்தை காண்பித்தபடியினால் දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ කල්වාරි යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා කොට යේසුස් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රේමය පෙන්වුවේ නිසා because
offered himself on the cross of Calvary and showed this sacrifice to us. அவருடைய கல்வாரி பலியானது இன்னும் நியாய தீர்ப்புக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறபடியினால் ඒ කල්වාරි යාගය තවත් විනිශ්චය උදෙසා මදහත්කම් කරමින් සිටින නිසා Because his sacrifice on Calvary is still speaking on behalf of us. இப்பொழுது இருக்கிறதான இந்த ஜனத்தின் மேலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு தேவனால் இறக்கப்படாத படிக்கு මේ දිනවල ජීවත් වෙන මේ සෙනඟගේ විනිශ්චය දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඒවා දක්වනු නොලබා So that the judgment of God doesn't come upon the people, those who live in this world. நோவாவின் காலத்திலே நடந்ததைப் போல இந்த மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும். அவங்க மனிதர்கள் அழிந்ததைப் போல இங்கும் மனிதர்கள் அழிக்க வேண்டும், அழிவார்கள் என்பதற்காக ඒ නෝවාගේ දිනවල සිදු වුණ ආකාරي මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවස්වල සිදුවේ. ඒ දවස්වල මිනිස්සු විනාශ වුණා. ඒ නිසා මේ දවස්වලත් ඒ ආකාරයේ විනාශ වෙන නිසා As it was in the days of Noah, so shall also be in the days of the coming of the Son of Man be. Like the people perished in those days, மனிதனை அழித்து போட போகிற பொறுப்பை மனிதனே எடுத்து விட்டான். මිනිසුන්ව විනාශ කරන්නව ඒ වගකීම මිනිසුන්ම ඒ බාරගත්තා. the man has taken over the responsibility of destroying himself. ஏனென்றால் அந்த மனிதகுமாரன் வரும் காலத்திலே இவ்வண்ணமாய் நோவாவின் காலத்திலே பேழைக்கு வெளியவர்கள் இருந்தவர்கள் அழிந்ததைப் போல இப்பொழுதும் அழிவார்கள். ඒ නෝවාගේ කාල පරිච්ඡේදී ඒ නැව්කාවට පිට සිටියා ආය විනාශ වුණ ආකාරයේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා පැමිණෙනවා. මේ දිනවලත් නැව්කාවට පිටත සිටිනා වූ සියලු දෙනාම විනාශ වේ. Like the people, those who were outside the ark perished in the days of Noah, even during these days, the people, those who are out of the ark will perish. அப்பொழுது தேவனுடைய கோபாக்கினை இப்பொழுது மனிதர்களே அதை நிறைவேற்றுகிறார்கள். ඒ කාලේදී දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස දැන් මිනිසුන්ම ඒ දේවල් ඉටු කරනවා. During that time, it was the judgment of God and the wrath of God, but these days, the man is taking over this responsibility. அதிலே ஒன்றுதான் இப்பொழுது வந்திருக்கிற COVID-19 வைரஸ் கொரோனா. ඒකින් එකක් තමයි දැන් පැමිණ තිබෙනා වූ COVID-19 වෛරස්. One of these is the COVID-19 virus which has come இது now. தேவனால வந்த வாதை அல்ல. මේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් පැමිණුණා වූ අසංගතය නොවේ. This is not a plague from God. என்ன தேவன் அப்படி மனிதனை அழிக்க இப்பொழுது அவருடைய கிருபையின் காலமா இருக்கிறபடினால் இந்த காலத்திலும் மனிதர் அழிய வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் அவர் அழிக்காமல் இருக்கிறார். මේ කරුණාව යුගයක් ලෙස තිබෙන නිසා මේ කාල පරිච්ඡේදයේ මිනිස්සු විනාශ වෙන්න තිබෙනවා. නම් මේ දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරන්නේ නැත. Because it's a grace period, man should be perished during this period, but the Lord is not destroying him. ஆனாலும் மனிதன் அந்த தண்டனைக்கு அவன் அழிவதற்கு பாத்திரமா இருக்கிறபடினால் නමුත් මිනිසා විනාශ වෙන පිණිස සුදුසන් ලෙස සිටින බැවින් But because man is worthy to be punished, நோவாவினுடைய காலத்திலே நடந்ததைப் போல மனிதகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்க இருக்கிறபடினால் නෝවාගේ දවස්වල සිදු වුණ ආකාරයේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා පැමිණෙනා වූ දිනවල සිදුවෙන්න තිබෙන බැවින් because as it was in the days of Noah, so shall it also be in the coming of the Son of Man be. இப்பொழுது மனிதர்கள் அழிகிறார்கள் மனிதர்களினாலே. දැන් මිනිසා විනාශ වී යනවා මිනිසා කරනකොට ගැන Man is destroying himself. இது மனிதனாலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அழிவு. මේ මිනිසා විසින් සොයාගනු ලැබුවා වූ විනාශය. This is a destruction found by man. அதற்கு அவன் பாத்திரனாய் இருக்கிறான், ஆனால் தேவன் அதை செய்யவில்லை. ඒට ඔහු භාජනයක් ලෙස සිටිනවා. නම් දෙවියන් වහන්සේ එසේ කළේ නැහැ. Man is worthy of this, but God didn't perform this. அவன் பாத்திரனாய் இருக்கிறான், ஆனபடியால் ஆளுக்கால் அழிந்து கொள்கிறார்கள். ඔහු සුදුසන් ලෙස සිටිනවා. ඒ නිසා තමන්ම විනාශ කර ගන්නවා. Because man is worthy of this, he is destroying one another. இது ஒரு வைரஸினுடைய பிரச்சனை என்றால் ஆயிரக்கணக்கான வைரஸ்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அவைகள் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ண அனுப்பினால் என்ன நடக்கும்? මේ එක වෛරස්ගේ ප්‍රශ්නය නම් දහස් ගණන් වෛරස් සොයාගෙන සිටිනවා නම් ඒ පුහුණුව උදෙසා යවා බලනවා නම් විනාශය කොපමණ දුරට තිබෙයිද? How big will the destruction be if all 1,000 viruses are practically taken இப்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான வைரஸ்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். දැන්ම දහස් ගණන් වෛරස් සොයාගෙන නිමාවටපත් වී. Nowadays they have found more than thousands of இது viruses. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு அல்ல. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය නොවේ. This is not the judgment of God. இது தேவனுடைய கொள்ளை நோயும் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ වසංගතත් නොවේ. This is not a plague. நோவாவின் காலத்திலே நடந்ததைப் போல නෝවාගේ දවස්වල සිදු වුණ ආකාරයට As in the days of Noah, மனிதனுடைய குமாரனுடைய வருகையின் காலத்திலே நடக்கும். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමේ කාලයේ පවා සිදුවේ. so shall it be also in the days of the Son of Man. மாம்சமானவருடைய முடிவு வந்திருக்கிறது. මාංශයේගේ අවසාන පැමිණ තිබෙනවා. The end of all flesh has come. இயேசுவிடத்திலே சீஷர்கள் வந்து යේසුස් වහන්සේ වෙත ගෝලයන් පැමිණ Disciples came to Jesus. உம்முடைய வருகையினுடைய முடிவு எப்பொழுது இருக்கும்? ඔබගේ ඊමේ අවසාන කෙසේ තිබෙයිද? How will the end of your coming be? உம்முடைய உலகத்தின் முடிவு எப்படி இருக்கும்? ලෝකේ
අවසාන කෙසේ තිබෙයිද? How will the end of the world be? இவனமாக முடிவை குறித்து பேசுகிற பொழுது මේසී අවසාන ගැන උන් කතා කරන විට Likewise, when they were speaking regarding the end of the world, இந்த மனிதருடைய முடிவு கடைசி காலத்திலே இப்படி இருக்கும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். මිනිසාගේ ඒ අන්තිම කාලවල මෙසේ තිබේ කියා යේසුස් වහන්සේ පවසනවා. Jesus says this is how the end will be. மனிதர்கள் அழிவார்கள். මිනිස්සු විනාශ වී යනවා. Man will be perished. பாருங்கள், இன்று உலகமானது ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளே அது அகப்பட்டிருக்கிறது. මුළු ලෝකෙම මේ දවස්වල මහත් ප්‍රශ්නයට අසු වී තිබෙනවා. Today the world has been trapped into a big problem. இது தேவனால் உண்டானது அல்ல. මේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඇති වුණා වූ දෙයක් නොවේ. This is not something that came from the Lord. மனிதர்கள் தங்களை அழித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். அது தேவனுடைய நீதியா இருக்கிறது. මනුෂ්‍ය තමුන්වම විනාශ කරනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම. Man is destroying one another. This is the righteousness of God. ஆனால் தேவன் இந்த நியாய தீர்ப்பை செலுத்தாதபடினால் அவர் பொறுமையாக இருக்கிறார். மனிதனே அதை நடத்தி முடிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චය නොකර ඉවසිලියෙන් සිටිනවා. මිනිසුන්ම ඒ දේ ඉටු කර ගන්නවා. The Lord has not brought his judgment upon man, and the Lord is patient, but man he's bringing his judgment upon himself. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. இவனமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது මේ වගේ සිදු වීගෙන තිබෙන අවස්ථාවේදී While it took place likewise, மனித குமாரனுடைய வருகையின் காலம் මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමේ දවස the days of the coming of the Son of Man நோவாவின் காலத்தை போல் இருக்கும். නෝවාගේ දවස් මෙන් තිබේ. will be like the days of Noah. நோவாவின் காலத்தில் என்ன விசேஷம்? නෝවාගේ දවස්වල තිබුණා විශේෂත්වය මොනවාද? What is the speciality of the days of Noah? ஒரு புறம் ஒரு கூட்டம் ஜனம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். එක පැත්තක එක සෙනඟ කණ්ඩායමක් විනාශ වීගෙන සිටිනවා. On one side a group of people were perishing. இன்னும் ஒரு புறம் நோவாவும் 8 பேரும் பேழைக்குள்ளே பாதுகாப்பா இருக்கிறார்கள். තවත් පැත්තක නෝවා සහ 8 දෙනෙක් ඒ නැව්කාව තුල ආරක්ෂාව සිටිනවා. On the other side, Noah and his family were preserved inside the ark. பேழைக்கு வெளியிலே ஒரு அழிவு நடக்கிறது. ඒ නැව්කාවට පිට විනාශයක් සිදු වෙනවා. There was a destruction outside the ark, பேழைக்குள்ளே ஒரு பாதுகாப்பா ඒ இருக்கிறார்கள். නැව්කා තුල සුරක්ෂිතව සිටිනවා. but they were preserved inside the அப்ப ark. நோவாவின் காலத்திலே நடந்ததை போல නෝවාගේ දවස්වල සිදු වුණ ආකාරයට So as in the days of Noah, மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பாதுகாப்பா இருப்பார்கள். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ පිනාව දවස්වලත් එක ආමෙන්. කණ්ඩායමක් කිසිම ප්‍රශ්නෙන් තොරව සුරක්ෂිතව දකින්න ලබයි. even during the days of the coming of the Son of Man, a group of people will be preserved without any problem. அல்லேலூயா. இது அடையாளங்களில் ஒன்று. මේ ලකුණු වල එකක්. This is one among the signs. அப்ப பாருங்க, நோவா இப்ப பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்படுறார். දැන් නෝවා ඊ타මත්ම සුරක්ෂිතව ආරක්ෂාවෙන් සිටිනවා. Now Noah is completely preserved. அந்த 8 பேருக்கு அனுமதி தேவன் கொடுத்தார். ඒ 8 දිනාටම අනුමත දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. The Lord permitted the 8 persons. இன்று நாங்கள் 50 பேருக்கு அனுமதியை அரசாங்கத்தால் பெற்றிருக்கிறோம். අද දිනේදී 50 දෙනෙකුට බලතල අපි රජයෙන් ලබාගෙන සිටිනවා. But today we have received permission for 50 persons from the government. நாங்கள் எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் வைக்கத்தான் பார்த்தோம். අපි සියලු දෙනාම එක රැස්වීමක් තබන්නයි බැලුවේ. We thought of conducting one meeting. 2 மீட்டிங் எடுத்து வைக்க தீர்மானித்தோம். රැස්වීම් දෙකක් තියන්න අපි තීරණය කරගත්තා. And then we decided to conduct 2 meetings. ஆனாலும் அரசாங்கம் செய்வதிலே நீதி இருக்கிறது. නමුත් රජය කරන දේවල් වල යුක්තියක් තිබෙනවා. But there's righteousness in what government is. அவர்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த முஸ்லிம் மக்களை 50 பேருக்கு மேல பள்ளிக்கு போக விடல. පසුගිය සිකුරාදා ඒ මුස්ලිම් කට්ටියට 50 දිනකට වඩා ඒ පල්ලි වලට යන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. Last Friday they didn't permit more than 50 of Muslims to go to the mosque. அப்படி இருக்கத்தக்கதா நமக்கு கொடுக்கிறது அநீதி. එසේ තිබෙනා විට අපිට දීම ඒක අසාධාරණයි. Permitting us will be unfair. அப்ப சொன்னார்கள், நீங்க 50 பேரை வச்சு நீங்க நடத்துங்க, இதுதான் பிரச்சனை. அவங்களுக்குள்ள சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, அது நமக்கும் அப்ளை ஆகுது. ඔවුන් තුළ සමාන ප්‍රශ්න තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් කියනවා මේ ඔයගොල්ලන් 50 දිනම තයි තියාගෙන ඔයගොල්ලන් රැස්වීම පවත්වන්න. ඒක ඒ நாங்கள் சந்தோஷமாய் அதை நடத்துகிறோம். නම් අපි ප්‍රීතියෙන් මේ පවත්වනවා. We happily conduct the meetings. அவளுக்கு ஒரு குறைவு நாங்கள் சொல்லவில்லை. ඔවුන්ට කිසිම අඩුවක් අපි කියන්නේ නැත. We don't go to tell them anything. இப்படி எல்லாம் தடை பண்ணுகிறாள் என்று சொல்லவில்லை. මේ වගේ බාධා කරන්න කියලාත් කිව්වේ නැහැ. We didn't ask them to hinder like that. ஆண்டவர் 8 பேரை கொண்டாரு, இன்னைக்கு 50 பேரை பேழைக்குள்ளே காப்பதுக்காய் கொண்டிருக்கிறார். එදා 8 දිනෙක දෙවියන් වහන්සේ ගෙනව දැන් 50 දිනව නැවකා තුලට ආරක්ෂා කරන්න පිණිස ගෙනවිත් තිබෙනවා. On that day the Lord brought 8 persons, but today has brought 50 to ஆனால் preserve அன்று within ஒரே the ark. ஒரு 8 பேர் பிரவேசித்தார்கள் என்று நாங்கள் 50 எடுக்கிறோம். එක වතාවක් 8 දින ඇතුළු වුණා. දැන් 50 දිනක් ලෙස ඇතුළට ගන්නවා. Today we took 50 by 50 inside the hall. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. நோவாவின் காலத்தில் நடந்ததை போல மனுஷகுமாரன் காலத்தில் வரும் காலத்தில் நடக்கும். නෝවාගේ දවස්වල සිදුවන ආකාරය මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවස්වලත් සිදුවේ. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the coming of the Son அங்கே of ஒரு Man. எண்ணிக்கை, இங்கே ஒரு எண்ணிக்கை. ඒ ස්ථානයේ ගණනක් මේ ස්ථානෙත් ගණනක්. Number during அப்ப those இந்த days. பேழைக்குள்ளே
இந்த ஜனங்கள் காக்கப்படுகிறார்கள். මේ නෞකා තුළ මේ සේනඟ ආරක්ෂා කරනු So ලබනවා. these people, they were preserved within the வேளைக்கு ark. வெளியிலே அழிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ නෞකා පිට විනාශය සිදු වීගෙන And there was තිබෙනවා. destruction outside the ark. அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்திலே இன்னும் அநேக பிரச்சனைகள் வரப்போகிறது. ප්‍රේමවන්තනි මේ ලෝකයේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න පැමිණෙන්ට යනවා. Beloved, there are many more problems to come to this world. மாம்சமானவருடைய முடிவு வந்து விட்டது. මාංශයාගේ කෙලවර පැමිණ තිබෙනවා. The end of all flesh has come. ஒருவரை ஒருவர் அழித்துக் கொள்ள போகிறார்கள். එක එක්කෙනාව එක එක්කෙනා විනාශ කර ගන්නට යනවා. They're going to destroy one another. இது கடைசி காலத்திலே அடையாளம். මේ අන්තිම කාලවල තිබෙනව ලකුණ. These are the signs of the last ஆனால் days. அதிலே ஒரு அடையாளம் என்ன? ඒක එක ලකුණක් කුමක්ද? But one of the signs, என்னதான் வந்தாலும் நீ சுகமாயிருப்பாய் பிள்ளைக்குள்ள, அது ஒரு அடையாளம். කුමක් සිදු වුණොත් හරි මේ නැවකා තුල ඔබ සුවපත්ව සිටි ඒක එක ලකුණක්. whatever happens, you will be preserved within the ark. This is a sign. பாருங்கள், அந்த பிரச்சனை பிள்ளைக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை. බලන්නේ නැවකා තුල කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැත. There was no any problem within the ark. பாதுகாப்பு பிரச்சனை இல்லை, ආරක්ෂාවේ ප්‍රශ්නයක් නැත. Problems related to வியாதி protection. பிரச்சனை இல்லை, කිසිම රෝගී ප්‍රශ්නයක් නැත. There were no sicknesses. ஆகார பிரச்சனை இல்லை, ආහාර ප්‍රශ්නයක් නැත. Problems with food. ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත. There were no any problems. ஏனால் தேவன் டைரக்டா அவங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். එනම් දෙවියන් වහන්සේ කෙලින්ම ඔවුන්ව අසුරනවා. Because God directly led them. அந்த பேழையை தேவன் இப்பொழுது எப்படி உள்ளே வந்தவர்களை எப்படி நடத்துகிறார் என்றால், ඒ නැවකා තුලට පැමිණුණා වූ දේවදරුවන් කෙසේද දෙවියන් වහන්සේ නඩත්තු කරනවා නම් How did the Lord lead the people, those who came inside the ark? உலகத்திலே சுக்கான் இல்லாத பேழை பார்த்திருக்கிறீங்களா? ලෝකයේ සුඛානම නැති නැවකාවක් දැක තිබෙනවද? Have you seen a ship without helm? இந்த உலகத்திலே நங்கூரம் இல்லாத பேழை பார்த்திருக்கீங்களா? මේ ලෝකේ නංගුරම නැති නැවකාව දැක තිබෙනවද? Have you seen a ship without anchor in this world? சுக்கான் வேண்டும் நங்கூரம் வேண்டும், இல்லை என்றால் அது ஒரு கப்பல் அல்ல. සුඛානම ඕනේ නංගුරම ඕනේ නැත්නම් එක නැවකාවක් නෙවෙයි. You need a helm and an anchor, or else it's not a ship. ஆனால் இந்த பேழைக்குள்ளே, நோவாவினுடைய பேழைக்குள்ளே சுக்கானம் இல்லை, நங்கூரம் இல்லை. නමුත් මේ නැවකාව නෝවාගේ නැවකාව තුල සුඛානමත් නැත නංගුරමත් නැත. But Noah's ark didn't have helm and anchor. இது பரிசுத்தாவியானவர் பலமாக கிரியை செய்கிற காலம். இது මේ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරන්නා වූ කාල පරිච්ඡය. The days in which the Holy Spirit mightily works. என்றால் யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියවෙනවා In John chapter 3 we read, இந்த சுக்கான் இல்லாது நங்கூரம் இல்லாதது என்ன தெரியுமா? මේ සුඛානම නැතිදී නංගුරම නැතිදී කුමක්ද දන්නවද? what is that which without helm and anchor? அந்த தண்ணீருக்குள்ளே மிதக்கிற அந்த பேழையானது මේ ජලයේ පාවී යන වූ මේ නැවකාව The ship which floats on the water, அது காற்றினாலே அது அசைந்து கொண்டிருக்கும். ඒ සුළංගමෙන් එහින් සෙලවි තිබෙනවා. it moves to the wind. அது எப்படி அந்த காற்று அடிக்கிறதோ அப்படியே அது மூவ் ஆகி கொண்டிருக்கும். කොයි ආකාරයේ කොයි අන්දමට ඒ සුළං හමනවාද ඒ දිශාවට ඒ ආකාරයට ගමන් කරගෙන තිබෙනවා. It moves to the direction of the wind. அதை அந்த திசையை மாற்ற முடியாது. ඒ දිශාව මාරු කරන්න නොහැකි. No one can change the direction. சுக்கான் இல்லை, ඒ සුඛානම නැත. There's no helm. அதை நிறுத்த முடியாது. ඒක නතර කරන්නත් නොහැකි. No one can stop it. நங்கூரம் இல்லை. නංගුරම නැත. There's no anchor. இது என்ன காலம் தெரியுமா? මේ කාලය කුමක්ද දන්නවද? What are these days? இது வருகையின் காலம். ඊ මේ කාලය. Days of the coming of the இதுக்கு Son ஒரு of Man. இன்னும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது. මේට තවත් නමක් තිබෙනවා. These has some other name. அது பின்மாரியின் காலம். ඒ අන්තිම වර්ෂාවේ කාලය. It's the days of the latter rain. தேவன் முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் அனுப்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථම වර්ෂාවද අන්තිම වර්ෂාවද යවනසේක. The Lord sends the former and the latter rain. ஆதி நூற்றாண்டிலே தேவன் அபிஷேகத்தை ஊற்றினார். ඒ පළමු සිය වර්ෂයේදී දෙවියන් වහන්සේ ආලේපය වැගිරුවා. In first century, the Lord poured the anointing. இப்பொழுது உடைய வருகையின் காலத்திலே அவர் இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தை அனுப்புகிறார். Then the- பின்மாரியை அனுப்புகிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඊමේ කාල පරිශ්‍රයේදී ඒ බලයේ දෙගුණයක් ඒ අන්තිම වර්ෂාව වගුරනවා. During the days of his coming, he is sending a double portion of the anointing, which is the latter rain. இதுதான் அந்த சுக்கான் இல்லாதது, நங்கூரம் இல்லாத அந்த கப்பலுக்கு நிழல். මේක තමයි මේ සුක්කානම සහ නංගුරම නැති මේ නැව්කාවේ තිබෙන සෙවන. This is the shadow of the ship without helm and anchor. பாருங்கள், இந்த தேசத்துக்கு நோவாவினுடைய நாட்களிலே அந்த அந்த நியாய தீர்ப்பு வந்த பொழுது ඒ නෝවාගේ දවස්වල ඒ විනිශ්චය පැමිණෙන විට When the judgment came during the days of Noah, அது வெள்ளப்பெருக்காக வந்தது. ඒ ජල ගැලුමක් ලෙස පැමිණුණා. it came as a flood. மழை பெய்கிறது. ඒ වර්ෂාව It is raining. எத்தனை நாள் பெய்தது? දවස් කීපයක්ද ඒ වැස්සේ? For how many days did it rain? அந்த பேழையை கிளப்புவதற்கு 40 நாள் மழை.
ඒ නෞකාව ඉහළට පැමිණෙන්න දින 40ක් වර්ෂාව 40 days of rain in order to move the ark. பாருங்க இந்த பூமியிலிருந்து கப்பலை கிளப்புறதுக்கு 40 நாள் மழை. මේ පොළවේ සිට ඒ නෞකාව ඉපිලෙන්න දවස් 40ක් වර්ෂාව It rained for 40 days to move the ark from the earth. 17ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 17 වෙනි පදය ஆதியாகமம் 7:17. උත්පත්ති 7:17 Genesis chapter 7 verse 17. ஜலப்பிரளயம் 40 நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ජල ගැලම පොළව තලයේ දින 40ක් ඇති වුණ විට And the flood was 40 days upon the earth. ஜலம் பெருகி ජලය බැඩි වී The waters increased பேழையை கிளப்பிற்று. ඒ නෞකාව ඉපිලී ගියා. and bear up the ark. அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது. ඒ පොළව ඉහළ ඉපිලී ගියා. And it was lifted up above the ark. பாருங்க 40 நாள் மழையோட இந்த கப்பல் மேலே கிளம்புகிறது. දින 40ක් වර්ෂාව සමග මේ නැව ඉහළට ඉල්ප ගියා. The ark was lifted up with 40 days of rain. அதாவது பூமியில இருக்கிறது 40 நாள் வரைக்கும் பூமியில பாருங்க ஒரு மாசத்துக்கு கூட 40 days இப்ப ஷட் டவுன். දවස් 40ක් පොළව තලයේ දැන් දවස් 40ක්ම ෂට් ඩවුන්. For 40 days it was shut down. ஆண்டவர் வந்து கதவை மூடி දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා දොර වසා තිබෙනවා. The Lord has closed the door. ஆண்டவரே ஷட் டவுனை போட்டுட்டார். දෙවියන් වහන්සේම වසා දැම්මා. The Lord has shut down. இப்போ 40 நாள் உள்ள இருக்கிறாங்க. දැන් දින 40ක් ඇතුලේ සිටිනවා. For 40 days they were inside. மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. දැන් වර්ෂාව වසිනවා වැස්ස. It continued to rain. இப்பொழுது பேழை மேலே கிளம்புகிறது. දැන් ඒ නැව ඉහළට ඉප්ලෙනවා. And now the ark lifted up. அது வரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்களா தான் இன்னும் சாகவில்லை. ඒ දක්වා මේ සෙනඟ සිටිනවා ඔවුන් මැරුණේ නැත. Till then the people survived, they didn't die. நான் நினைக்கிறேன் பிறகு அதுக்கு பிற்பாடு மரித்திருப்பார்கள். මං හිතනවා ඉන්පසු ඔවුන් නැසී යන්න ඇති. I think they would have died thereafter. பேழை மேலே கிளம்பிற்று. දැන් නැව ඉහළට ඉල්පී ගියා. The ark was lifted up. இன்னும் மேலே கிளம்பிக் கொண்டே போனது. තවත් ඉහළට පාවීගෙන ගියා. It was lifted higher and higher. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතියි. Praise be to the name of God. மேலே கிளம்பின உடனே ඉහළට පාවුණාට පසුව When it was lifted up, கப்பலுக்கு சுக்கான் வேண்டும். දැන් ඒකට සුක්කානම ඕනේ. the ark needs elm. அதுக்கு நங்கூரம் வேண்டும். ඒකට නංගුරම ඕනේ. It needs an anchor. ஆனா இவைகள் ஒன்றும் இல்லை. මේ දේවල් මෙහි නැත. But these were not found in the ark. அது காற்றிலே அப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது. දැන් සුළඟෙන් එහා මෙහාට පාවීගෙන The යනවා. ark moved to the wind. ஆகவே இந்த பேழைக்குள் இருக்கிறவர்கள் මේ නැව්කාව තුල සිටිනව අය They who were within the ark, தங்களுக்கு கொண்ட ஒரு சுயசித்தத்தை வைத்துக் கொள்ள கூடாது. තමුන්ට කිය තම කැමතක් තබා ගන්න නොහැකි. they can't have a free will for them. அதாவது அவர்கள் ஒரு ஓன் வில், நாட் ஃப்ரீ வில், ஓன் வில், ஒரு சுயசித்தத்தை வைத்துக் கொள்ள கூடாது. තමුන්ට කියලා තම කැමතක් තබා ගන්න හොඳ නැහැ. They can't have an own will. அதே நேரம் நிறுத்த முடியாது. ඒ සමගම නතර කරන්න නොහැකි. At the same time, they can't stop. இது ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. මේ ආත්මික වූ ජීවිතයක්. This is a spiritual life. பரிசுத்தாவியானவர் கொண்டு போகிற இந்த பேழை. අශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ ගෙන යනා වූ මේ නැව. The ark which is led by the Spirit of God. அதை நாங்கள் திருப்ப முடியாது. ඒක අපි හරවන්න නොහැකි. We can't turn it. அதை நிறுத்த ඒ முடியாது. නතර කරන්නත් නොහැකි. Neither can we stop it. அப்ப இந்த பேழைக்குள் இருக்கிறவர்கள் ஆவியானவர்களாலே நடத்தப்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். එසිනම් නෞකාව තුල සිටිනා අය ආත්මෙන් වහන්සේ විසින් නඩත්තු කරනු ලබන්නට ඕනේ. So they who are inside this ark should be the ones who are led by the Spirit of ஒரு God. பின்மாரியின் மழையை பெற்றவர்கள் ඒ අන්තිම වර්ෂාවේ එයාලේ ලබා ගත්තා වූ අය They who have received the latter rain, அவர்கள் இந்த பேழைக்குள் இருப்பார்கள். ඔවුන් මේ නෞකාව තුල සිටී. they are found within this ark. அவர்களை ஆவியானவர் நடத்துவார். ඔවුන්ව ආත්මෙන් වහන්සේ නඩත්තු කරයි. The Spirit of God will lead them. யோவான் 3 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදේ In John chapter 3 verse 8, காற்றானது வீசுகிறது, සුළං හමනවා. the winds blow. எந்த இடத்தில் வருகிறது எந்த இடத்துக்கு போகிறது என்று தெரியாது. කොයි ස්ථානයේ සිට පැමිණෙන්නේ කොයි ස්ථානයේද යන්නේ කියා දන්නේ නැහැ. But canst not tell whence it cometh and whither it goeth. ஆவியினால் பிறந்தவனும் அப்படியே இருக்கிறான். ආත්මෙන් බිහි වුණා වූ අය එසේමයි. So is everyone that is born of the Spirit. அது என்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ඒ තේරුම කුමක්ද? What does this mean? தேவனால் நடத்தப்படுகிற அனுபவம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් නඩත්තු කරන්නා වූ අත්දැකීම. An experience of being led by the Spirit of God. ஆகவே தேவனுடைய பாதுகாப்புக்குள் இருக்கிறவர்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව තුල සිටිනා වූ අය So those who are under the protection of God, அல்லது இந்த பேழைக்குள் இருக்கிறவர்கள்
இருப்பவர்கள் නැත්නම් මේ නැව තුල සිටිනා වූ අය or those who are within this ark, அவர்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டபடியினால் ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඕනෑකමෙන් සවන් දුන නිසා because they have carefully hearkened to the words of God, அந்த பேழையை அவர்கள் தேவன் சொன்ன மாதிரி செய்தபடியினால் දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට නැවකාව සාදපු නිසා because they made this ark as per the instruction given by God, அவர்கள் இவனமாய் காற்றினாலே நடத்தப்படுகிறார்கள். ඔවුන් මේ ආකාරයේ සුළං කරනකොටගෙන නඩත්තු කරනු ලබනවා. they were led by the wind. நோவாவின் காலத்தில் எப்படியோ නෝවාගේ දවස්වල කෙසේද As it was in the days of Noah, மனுஷகுமாரனுடைய காலத்திலும் வருகையின் காலத்திலும் அப்படியே இருக்கும். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමේ කාලයේදී පවා එසේ තිබේ. so shall it be during the days of the coming of the Son of Man. ஆகவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆவியானவருடைய ஒரு நடத்திப்புக்குள்ளே இருப்பார்கள். ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ ආලේපය ලබා ගත්තා වූ අය ආත්මෙන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුල සිටිනවා. So those who have received the anointing of the Spirit of God are within the anointing. அவன் விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கு அந்த காற்று கொண்டு போகும். ඔවුන් අකමැති වෙනා වූ ස්ථානයට ඒ සුළං ගෙන යයි. The winds might take them to the places which they don't like. ஆகவேதான் தன்னுடைய அன்பான சீஷனுக்கு இயேசு சொல்லுகிற பொழுது එබැවින් මේ ප්‍රේමණීය ගෝලයාට යේසුස් වහන්සේ පවසන විට That is why when Jesus said to his loving disciple, நீ இளைஞனாக இருந்த பொழுது எல்லா இடமும் போனாய். ඔබ යෞවනිකව සිටිනා විට සෑම ස්ථානයට ගමන් කරා. when you were young, you went everywhere. யோவான் 21 அதிகாரத்திலே යෝහන් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ John chapter 21. 18 வசனத்தில் இவனமாய் வாசிக்கிறோம். 18 වෙනි පදයේ මෙසේ අපි කියවනවා. In 18th verse we read நீ like இளவயதுள்ளவனான போது நீ உன் அறையை கட்டிக்கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களில் நடந்து திரிந்தாய். නුඹ යෞවනික ලෙස සිටිනා විට නුඹගේ ඉඟටිය මැදගෙන නුඹගේ කැමැත්ත අනුව ඇවිද්දේය. when thou was young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. நீ முதிர் வயதுள்ளவனாகும் போது නුඹ මහලු කල But when thou shalt be old, உன் கைகளை நீட்டுவாய். නුඹ අත් දිගු කරයි. thou shalt stretch forth உன் thy கையில hands, சுக்கான் இல்ல. නුඹගේ අතේ සුක්කානම නැත. வேறொருவன் உன் அறையை கட்டுவான். වෙන කෙනෙක් නුඹේ ඉඟටිය බැඳයි. and another shall gird thee, உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்கு அவனை உன்னை கொண்டு போவான். නුඹ කැමති නැති තැනකට ගෙන යනවා ඇත. and carry thee whither thou wouldest not. இந்த காக்கப்படுகிறவர்கள் யார்? මේ ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ අය කවරෙක්ද? Who are those who are preserved? முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள். මහලුන්. The elderly people. அவர்கள் தான் பாருங்க, இளைஞனாயிருந்த பொழுது விருப்பத்துக்கு போனாய். යෞවනයන් ලෙස සිටිනා විට කැමැත්ත අනවට යනවා. when you were young, you went wherever you went. இப்பொழுது நீ முதிர் வயதுள்ளவனாய் இருக்கிறாய். දැන් ඔබ මහලුවෙක් ලෙස සිටිනවා. But now you are old. வேறொருவன் ஒரு அறையை கட்டுவான். තවත් කෙනෙක් ඔබගේ හිඟටිය බඳී. Someone else will gird you. உன் இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு கொண்டு போவான். ඔබ කැමති නොවන්නා වූ ස්ථානයට ගෙන යයි. They will take you to a place where you don't like. அந்த பேழை இப்பொழுது காற்றினாலே தான் கொண்டு போகப்படுகிறது. ඒ නැව්කාව දැන් සුළං කරනකොට ගැනයි ගෙනියනු ලබන්නේ. This ark was led by the wind. ஆகவே இந்த பேழைக்குள் காக்கப்படுகிறவர்கள் யார்? මේ නැව්කාව තුල ආරක්ෂා කරනු ලබන්නෝ කවරෙක්ද? So who are the people those who are preserved within this ark? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இளைஞர்கள் அல்ல. ආත්මික ජීවිතයේදී යෞවනය නොවේ. Spiritually, they are not young. தங்கள் அறையை தாங்களே கட்டுகிறவர்கள் அல்ல. තමුන්ගේ ඉඟටිය තමුන්ම බැඳ ගන්නව අය නොවේ. Not them who gird themselves. தங்களுக்கு விருப்பமான இடத்திற்கு போகிறவர்கள் அல்ல. තමුන්ට කැමති වෙනා වූ ස්ථානවලට ගමන් කරනව අය නොවේ. Not the ones who go to the places where they like. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முதிர் வயதுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ආත්මික ජීවිතයේදී මහලු වෙන්න ඕනේ. They should be spiritually old. அது கடைசி காலத்துல ஒரு அடையாளம் அப்படி நடக்கும். අන්තිම දවස්වල ලකුණක් ඒ වාගේ සිදු වෙයි. This is a sign of the last days and it shall take place. தேவன் நமக்கு ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிற ஜனங்களை இந்த பூமியிலே கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපට ආත්මයෙන් නඩත්තු කරන ලබන්නා වූ සෙනඟව මේ පොළව තලයේ දී තිබෙනවා. The Lord has given us spirit. அவர்கள் தான் லெட் லைஃப். அவர்கள் தான் அந்த தேவனுக்குள்ளே பாதுகாப்பா இருக்கிறார்கள். ඔවුන් තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුල සුරක්ෂිතව සිටින්නේ. They are within God. அன்பானவர்களே, அவர்கள் பாதுகாப்பா இருக்கிறார்கள். ප්‍රේමවන්තයනි ඔවුන් ආරක්ෂාව සිටිනවා. They are preserved. அவர்கள் அந்த பேழைக்குள் இருக்கிறார்கள். ඔවුන් මේ නැව්කාව තුල සිටිනවා. They are inside the ark. நீ பேழைக்குள் இருந்தால், ඔබ නැව්කාව තුල සිටිනවා නම් If you are inside the ark, இந்த அனுபவம் உனக்குள் இருக்கும். මේ අත්දැකීම ඔබ තුලද තිබේ. you will have this experience. ஆவியானவர் உன்னை நடத்துவார். ආත්මෙන් වහන්සේ ඔබව අසුරනවා. The Spirit of God will lead you. உன்னுடைய எந்த சுயசித்தமும் இருக்க மாட்டார். ඔබගේම කිසියම්
කිසි තම කැමැත්තක් ඔබ තුල තිබෙන්නේ නැත. You will not have your own wills. அந்த இடத்துக்கு நீ வந்தால் ඒ ස්ථානෙට ඔබ පැමිණෙනවා නම් If you come to this state, கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். ස්වාමිනී පවසන්නේ මෙහිකරුව අසන්නෙමි. Lord, speak, thy servant hear it. கரங்களை நீட்டி அவரிடத்திலே சரணடைகிற பொழுது ඔබගේ අත දිගු කොට දෙවියන් වහන්සේට ඔබ බාර කරන විට When you stretch your hands and commit yourself to God, நான் அல்ல நீர்தான் ஆண்டவரே, මම නොවේ ඔබ තමයි ස්වාමිනී. Lord, not me, but it's you. எனது சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் தான் ஆண்டவரே, මාගේ කැමත නොවේ ඔබගේ කැමත පමණයි ස්වාමිනී. Not my will, but your will, O Lord. என்னுடைய சொந்த சத்தத்தை நான் கேட்கவில்லை, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன் ஆண்டவரே. මාගේම හඬට මම ඇහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ හඬට පමණයි මම සවම් දෙන්නේ ස්වාමිනී. I hearken to your own words, Lord. என் கப்பலை திருப்புகிற சுக்கான் என்னட்ட இல்லை. මාගේ නැව අරවන්නාව ඒ සුක්කානම මා ළඟ නැත. I don't have a helm to turn my ark. அதை நிறுத்தவும் அனுப்பவும் எனக்கு தகுதி இல்லை. ඒක නතර කරන්නද යවන්නත් ඒ සුදුසුකම මට නැත. I'm not worthy to stop it or move it. இவ்வளமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் தான் அந்த பேழைக்குள் இருக்கிறார்கள். මේ වගේ බාර දෙන අය පමණයි මේ නැව්කාව තුල සිටින්නේ. It is such type of people, those who are found within the ark. அவர்கள் தான் இந்த பேழைக்குள்ளே சுகமாய் தங்குவார்கள். ඔවුන් තමයි මේ නැව්කාව තුල සුරක්ෂිතව වාසය කරන්නේ. It is them who live a அந்த பேழைக்குள் கவனமாய் இருப்பார்கள், பாதுகாப்பாய் இருப்பார்கள். they'll be preserved inside the ark. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. Praise be to the name of ஆகவே God. இந்த கடைசி நாட்களிலே அழிவு வரும். මේ අවසාන දිනවල විනාශය පැමිණේ. During the last days, there will be destruction. மனிதர்கள் அழிவார்கள். මිනිසා විනාශ වෙනවා. Man will be destroyed. அது எல்லா இடமும் நடக்கும். ඒ සියලු ස්ථානවල සිදුවේ. This will take place everywhere. இப்ப இந்த கல்யாணங்கள் நாட்டுறது கட்டுறது அதெல்லாம் இப்ப இல்ல. දැන් මේ විවාහවල් විවාහ බස් දීම මේ කිසි දෙයක් නැත. There are no wedding ceremonies now. இப்ப அதை விட மேல போயிருக்குது. அதாவது மனிதர்கள் சாகுற காலம் இது. ඊටත් වඩා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා මිනිසා නැසෙන්නා වූ කාලය. But it has gone higher in a period where man நோவாவினுடைய dies. சத்தத்தை அவர்கள் கேட்கவில்லை. நோவாவினுடைய නෝවාගේ හඬට ඔවුන් ඇහුම්කම් දුන්නේ නැත. They didn't hearken to the voice of Noah. நீதியை பிரசங்கித்தார், ඔව් ධර්මිෂ්ඨකම දේශනා කරා. He preached righteousness. கேட்கவில்லை. ඔවුන් ඇසුවේ නැත. They didn't listen to him. கீழ்ப்படியாமை காட்டினார்கள். ඔවුන් අකීකරු වුණා. They were disobedient. ஆகவே இந்த கொள்ளை அதாவது அந்த அழிவு வந்தது. එබැවින් මේ විනාශය පැමිණුණා. Therefore, they had to face this destruction. தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා The කරනවා. Lord is speaking to you. நோவாவை கொண்டு பேசுகிறார். නෝවාව කරනකොටගෙන කතා කරනවා. The Lord is speaking to you through Noah. நோவாவை கொண்டு எப்படி பேசினார் என்று சொல்லி பார்த்தால் නෝවා කරනකොටගෙන කෙසේ කතා කරනවා කිය අපි සලකා බලනවා නම් How is the Lord speaking through Noah? அவர் பிரசங்கித்த அந்த வார்த்தைக்கு அவர் அவர் பிரசங்கித்தார், அவர் நீதியை பிரசங்கித்தார். ඒ නෝවා ඒ ධර්මිෂ්ඨකම දේශනා කරා. Noah preached righteousness. அவர் பிரசங்கித்ததான அந்த வார்த்தைக்கு அநேக விளக்கங்கள் உண்டு. ඔහු දේශනා කළා වූ මේ වචනවලට නොයෙකුත් තේරුම් තිබෙනවා. There are many meanings for the words that he preached. அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் பிரசங்கித்தார், அவர்கள் ஒன்றும் அதை கேட்கவில்லை. ඔවුන් සියලු දේම ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ඔවුන් කිසි දෙයකට සවන් දුන්නේ නැත. He preached and revealed everything, but they didn't listen to him. ஆனபடினால் அழிந்து போனார்கள். එබැවින් ඔවුන් විනාශ වී ගියා. And because of this, they were destroyed. இந்த நாட்களில் கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்படுகிறார். මේ දිනවල දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ක්‍රියා කරනවා. These days, the Lord is working for you. பேழைக்குள் வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். නැවකා තුළට පැමිණෙන්න කියා අමතනවා. He's calling you to come inside the ark. நோவா தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டாக்கினான். නෝවා තමාගේ ඒ පවුල ආරක්ෂා කරන පිණිස නැවකාවක් සෑදුවා. Noah made the ark to preserve his family. பிற்பாடு அந்த பேழைக்குள் வந்தார். ඉන්පසු ඒ නැවකාව තුළට පැමිණුණා. Thereafter, he came within the ark. பாருங்கள், 300 முழ நீளமான பேழைக்கு அந்த கொப்பேர் மரங்களை கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து கொண்டு கொடுக்கவில்லை. ඒ රියන් 300 දිග වූ ඒ නැවකාවට මේ කොප්පැලි දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට ගෙනත් දුන්නේ නැහැ. The Lord didn't provide gopher woods from heaven to build his ark. அதுக்குள்ள பூசுற கீல் வெளியேயும் உள்ளேயும் வெளியேயும் பூசுறதுக்கு பரலோகத்திலிருந்து கீல் கொண்டு வரல. ඒ ඇතුළෙත් පිටතත් ගාන පිණිස කීල් ස්වර්ගයේ සිට ගෙනාවේ නැත. The Lord didn't bring pitch from heaven to build his ark. நோவாவுக்கு சொன்னார், நோவா செய்ய வேண்டியதான். නෝවට කිව්වා නෝවට කරන්නයි තියෙන්නේ. Noah was asked to do, so he's supposed to do. அன்பார்வர்களே, கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார், செய்யுங்கள். ප්‍රේමවන්තනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරන ඔයගොල්ලන් කරන්න. Beloved, the Lord is speaking to you, so you will have to do. இப்பொழுது 300 முழ நீளமான ஒரு பேழை. දැන් රියන් 300 දිග වූ නැවකාවක්. An ark with 300 cubits in length. 50 முழ அகலமான அந்த பேழை. රියන්
50ක් පළල් වූ ඒ නැව 50 cubits in breadth, 30 முழம் உயரமான அந்த பேழை. රියන් 30ක් උසස් වූ නැව and 30 cubits in height. நோவா அப்படியே செய்தான். නෝවා ඒ ආකාරයෙන්ම සෑදුවා. Noah did it likewise. ஆதியாகமம் 6 அதிகாரம் 22 வசனத்திலே උත්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 22 වෙනි පදයේ Genesis chapter 6, நோவா அப்படியே செய்தான். නෝවා එසේම කළා. Noah did it likewise. தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான். නෝවා දෙවියන් වහන්සේ අනකලාව සියලු ආකාරයටම නෝවා සෑදුවා. He perfectly did it as the Lord instructed him to do. அப்ப அந்த பேழை அங்கே உண்டாக்கப்பட்டது. ඒ ස්ථානයේ නැවක් සෑදුනා. The ark was built. நமது வாழ்க்கையில் அந்த பேழை எப்படி இருக்கிறது? අපගේ ජීවිතයේ මේ නැව කෙසේද තිබෙන්නේ? How is this ark found in our lives? அது 300 முழ நீளம். ඒ දිග රියන් 300ක්. The length of it was 300 cubits. இது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? ඒක මොනවද පෙන්වන්නේ? What does it show? ஏனோக்கு 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்தார். ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග වසර 300ක් ඇසුරුණා. Enoch walked with God for 300 years. இது தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற அனுபவம். මේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනා වූ අත්දැකීම. This is the experience of walking with God. 50 முழ அகலம். ඒ රියන් 50ක් පළල. 50 cubits in breadth. 6:15 ஆதியாகமம் 6:15 வாசிக்கிறோம். උත්පත්ති 6:15 අපි කියවනවා. We read this in Genesis chapter 6 verse 15. பெந்தேகோஸ்தே எனும் நாள் வந்த பொழுது පෙන්තෙකෝස්තේ දින පැමිණුණ On ගමන් the day of Pentecost, தேவன் பரிசுத்தாவியானவரை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේව මේ පොළවට යවා දුන්නා. the Lord sent the Holy Spirit to this world. அதுதான் இந்த கப்பலின் அகலம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில். ඒ තමයි අපගේ ආත්මික ජීවිතේ මේ නැවේ තිබෙනා වූ පළල. In a spiritual life, this is the breadth of the ark. 30 முழ உயரம். ඒ රියන් 30ක් උස. The 30 cubits in height. இயேசு 30வது வயதிலே ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். ඒසුස් වහන්සේ වයස 30 දී බෞතිස්ම ගත්තා. Jesus obeyed the waters of baptism when he was 30 in age. இதிலே நாம் என்ன காண்கிறோம்? මේ දේවල් අපි දකින්නේ කුමක්ද? What do we see in அந்த this? பேழையின் நீளம் ඒ නැව්කාවගේ දිග. The length of the ark. அது தேவனுடைய அன்பின் நீளம். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ දිග. It is the length of the love of God. அவர் நம்மை நேசித்தார். දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළා. The Lord loved us. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு கொடுத்தார். එකම සුවකිය පුත්‍රයාව අපෝ දෙසා යවා දුන්නා. The Lord sent his only begotten Son. இப்பொழுது 50 முழ அகலம், දැන් රියන් 50ක් පළල. 50 cubits in breadth. 50 பரிசுத்த ஆவியானவர். ඒ 50 ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ. 50 depicts the Holy Spirit. அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பின் அகலம். ඒ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පළල. The breadth of the love of the Holy Spirit. 30 வயதில் இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்றார். වයස 30 ඒසුස් වහන්සේ බෞතිස්ම ගත්තා. Jesus took baptism when he was 30 in அந்த age. இயேசுவின் அன்பின் ஆழம், ඒසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ගැඹුර. The depth of the love of Jesus Christ. திருத்துவ தேவனுடைய அன்புக்குள் நாங்கள் வருகிற ඒ பொழுது තෘත්ව දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ තුලට අපි පැමිණෙනා When විට we come within the love of the triune God, இயேசு நம்மை நேசித்தபடியினால் ඒසුස් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළ බැවින් because Jesus loved us, அவர் தம்மையே நமக்காக கொடுத்தார். ඒසුස් වහන්සේව තමන්වම අප උදෙසා පූජා කළා. he gave himself for us. அவர் மற்றவர்களை மன்னித்தார். අනිත් අයව කමාව කළා. He forgave others. பிதாவை இவளை மன்னியும் அறியாமல் செய்கிறார்கள். ප්‍රියාණනි මොහොත කමා වුණ මැනව නොදැනවත්ව කරන්නවා. Father, forgive them, for they know not what they do. உனக்கு மன்னிக்க முடிகிறது இல்லையா? ඔබට කමාව දෙන්න බැරිද? Are you unable to forgive others? பேழைக்குள் அந்த 30 இல்லை, அந்த உயரம் உனக்கிடத்தில் இல்லை. ඒ නැම්කාව තුල 30 ඒ උස 30 නැත. You don't have this 30 cubits of height within you. அப்படி என்று சொன்னால் அந்த பேழை கவுண்டு விடும். එසේනම් ඒ නැව්කාව ගිලි පෙරලිලා යනවා. If that is so, the ark will drown. தண்ணீர் அந்த பேழையை கிளப்புகிற பொழுது ඒ ජලය ඒ නැව්කාව ඉහළට ඉපිලෙන විට When the waters lift the ark, 300 முழ நீளமான பேழை ඒ රියන් 300ක් දිග වූ ඒ නැව්කාව the ark with a length of 300 cubits, 50 முழ அகலத்திற்கு பதிலாய் ඒ රියන් 50ට වෙනුවෙන් instead of 50 cubits, 10 முழம் அகலம் இருந்தா என்ன நடக்கும்? ඒ රියන් 10ක් පළල තිබුණොත් සිදුවෙන්නේ මොනවද? what happens if you have only 10 cubits of breadth? மேல கிளம்புற நேரம் கவுண்டு போய் கிடக்கும். ඉහළට නැගී යන විට එසේම පෙරලිලා ගිලිලා යනවා. When it's lifted up, it will turn to the other side. இப்ப அந்த பேழை 10 அடிதான் உயரம் என்று வச்சுக்கொள்ளுங்க. දැන් ඒ නැව්කාව අඩි 10යි උස කියලා තියාගන්න. Imagine, 10 முழம் உயரம். ඒ රියන් 10ක් උස. imagine that the height of the ark is 10 cubits. அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாரத்தை சுமக்கிற நேரம் தண்ணிக்குள்ள தாண்டும். ඒ තිබෙන බර උසුලන විට වතුර තුල ගිලීම යනවා. When it bears the weight, it drowns. இந்த டைட்டானிக் கப்பலை நின்று பிடிக்க முடியல. මේ ටයිටැනික් නැවටම ඒක දරා ගන්න බෑ.
Even the Titanic ship couldn't bear அது this. சுக்கான் இருக்கிறது, நங்கூரம் இருக்கிறது, எல்லா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கிறது, அழிந்து போனது. ඒකේ සුක්කානම් තියෙනවා, නංගුරම තියෙනවා, නව යුගයේ තිබෙනව සියලුම තාක්ෂණය තිබෙනවා. නමුත් ඒක විනාශ වෙ ගියා. It had the helm and the anchor. It was made with the latest technologies, but still it drowned. ஆனால் தேவனுடைய அந்த அளவுக்குள், நம்ம அந்த அன்பின் அளவுக்குள் இல்லை என்றால் நாமும் தாண்டு விடுவோம், அழிந்து விடுவோம். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ඒ ගැඹුර ඒ මිම්ප තුල අපි සිටියේ නැත්නම් අපි ගිලිලා යනවා, පෙරලිලා යනවා, විනාශ වෙනවා. So if we are not found in the depth of the love of God, even we will be drowned and we will perish. அந்த முன்னோரு உன் பிதா பூரண சத்குணராக இருக்கிறதை போல நீங்களும் பூரண சத்குணராகுங்க. ඒ 300 පියාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින ආකාරය නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටපන්න. As the God is perfect, you too should be perfect. அந்த பரிசுத்தாவியானவருடைய அகலம் அது அப்படியே நம்மை காத்துக் கொள்கிறதா ඒ இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ පළල ඒ එසේම අපව ආරක්ෂා කර The ගන්නවා. breath of the Holy Spirit will preserve you அந்த likewise. கிறிஸ்துவின் அன்பின் உயரம் ஆழ நம்மை காக்கிறதா ඒ இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රේමයේ උස ගැඹුර අපව එසේම ආරක්ෂා කර ගන්නවා. The depth and the height of the love of Jesus Christ will preserve you. இது நாம் அந்த பேழைக்குள் வர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? මේ නැවකාව තුල පිවිසෙන පිණිස අපි කරන්න ඕනේ කුමක්ද? What should we do to come inside this ark? தேவனுடைய அன்பினுடைய நீளம், அகலம், ஆழம், உயரம் இதற்குள் பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ දිග පළල උස ගැඹුර මේ තුලට පැමිණෙන්න. You should come within the length, breadth, height and the depth of the love of God. அப்பொழுது நிச்சயமாக இந்த பேழைக்குள் நீங்கள் இருப்பீர்கள். ඒ විට ඒකාන්තයෙන්ම මේ නැවකාව තුල ඔබ සිටිනවා ඇත. And then you will be found within the ark. அப்பொழுது இந்த காற்று நம்மை நடத்தும். ඒ විට මේ සුළං අපව අසුරනවා. And then the winds will lead you. அந்த அன்புக்குள்ளே நாம் இருக்கிற பொழுது முதியவர்களாய் நாம் இருப்போம். ඒ ප්‍රේමය තුල අපි සිටිනා විට අපි මහලොන් ලෙස දකින්න ලබනවා. When we are within the love of God, we will be elderly. We'll be கர்த்தர் தம்முடைய வழிகளிலே நம்மை கொண்டு போவார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මාවත් තුලින් අපව ගෙන the යනවා. Lord will lead us in His own ways. கடைசியாக அந்த பேழை போய் எங்கே தங்கினது? අවසාන ලෙස මේ නැවකාව ගී නතර වුණේ කොයි ස්ථානයේදීද? Finally, where did the ark stop? அது அரராத் மலையிலே தங்கினது. අරරත් කඳු මුදුනේ. It stopped on the top of the Mount Ararat. அந்த அரராத் மலை என்னத்தை ඒ காண்பிக்கிறது? අරරත් කඳු පෙන්වන්නේ කුමක්ද? What is the Mount Ararat a shadow of? அது பரிசுத்த பூமி என்று பொருள் பெறுகிறது. ඒ ශුද්ධ වූ භූමිය කියලා සඳහන් වෙනවා. It is termed as the Holy Land. அதுதான் அதோட அரராத் என்ற அதோட விளக்கம். ඒ අරරත් කියන්නේ තේරුම ඒ ශුද්ධ වූ භූමිය. This is the definition of Ararat. பாருங்கள், இந்த பூமி வந்து பரிசுத்த பூமி, அது இங்க குறிப்பிடப்படுகிற அந்த இடம் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யம். ඒ ස්ථානයේ ඒ සඳහන් වෙනා වූ මේ භූමිය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය. The Holy Land mentioned in this place is the kingdom of அது God. அரராத் மலை. ඒ අරරත් කන්ද. This is the Mount அந்த Ararat. மலையிலே அது தங்கிற்று. ඒ කන්ද උඩ ඒ නතර වුණා. It stopped on the Mount Ararat. இந்த ஆவிக்குரிய பாடத்தை நாங்கள் அது வரைக்கும் கொண்டு போகிறோம், அதற்கு பின்னால் அல்ல, அந்த மலை வரைக்கும். ඒ මේ ආත්මික පාඩම ඒ දක්වා ඒ කඳු දක්වා ගෙනියනවා, ඊට පසුව නොවේ. We take the spiritual study till the Mount Ararat and not beyond it. அந்த மலையில இருந்து அடுத்த செக்ஷன், அடுத்த ஆவிக்குரிய பகுதி. ඒ කඳු அது මුදුනේ සිට வேறொரு நோக்கு, அந்த டிரெக்ஷன். වෙන එළිදරවීමක් වෙන කොටසක්. The study from Mount Ararat is a different study. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be on the name of God. 15ஆம் சங்கீதத்திலே ගීතාවලිය 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15th Psalm. யார் அந்த பரிசுத்த பூமியிலே தங்குவார்? ඒ ශුද්ධ වූ කන්දේ වසන්නේ කවුද? Who shall dwell on the holy hill? யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவார்? ඔබගේ ශුද්ධ වූ ඒ කන්දේ වාසය කරන්නේ කවුද? Who shall abide on the holy hill? உத்தமனாய் நடந்து උතුම් ලෙස අවංකව ඇසිර He that walketh uprightly நீதியை நடப்பித்து ඒ ධර්මිෂ්ඨකම ඉටු කර and worketh righteousness மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே. තමුන්ගේ සිත තුළ සැබෑව කතා කරනව තැනැත්තා and නොවේද? speaketh the truth in his heart. அவன் தன் நாவினாலே புறங்கூறாமலும் ඔවුන් තමුන්ගේ දිව්වල කේලම් නොක He that backbiteth not with his tongue, தன் தோழனுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் තමුන්ගේ මිතුරාට අයාපතක් නොකර nor that evil to his neighbor, தன் அயலான் மேல் சொல்லப்படும் நிந்தியான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான். තමුන්ගේ අසල්වාසිය විසින් කියනු ලබන්නා වූ නින්දාව පිළි නොගා සිටිනවා. nor taketh up a reproach against his neighbor. ஆகாதவன் அவன் பார்வைக்கு கீழ்ப்பானவன். නුසුදුසු තැනැත්තා ඔහුගේ පෙනීමට පහත් තැනැත්තෙක්. In whose eyes a wild person is content. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை கனம் பண்ணுகிறான். දෙවියන් වහන්සේට බය වුණා අයව දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව කරන සේක. But he that honoureth them that fear the Lord, ஆணையிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாதிருக்கிறான். දීවරපු දේවල් වල ඔහුට අලාභයක් සිදු වුණා නමුත් ඒ ඉටු කරනවා. he that sweareth to his own hurt and changeth not, தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடாமல் இருக்கிறான். තමුන්ගේ මුදල් පොලියට නොදී සිටිනවා. he that putteth not out his money to
குற்றம் இல்லாதவனுக்கு விரோதமாய் பரிதானம் வாங்காமல் இருக்கிறான். ඒ නිර්දෝෂ තැනැත්තට විරුද්ධව ලංචම් නොගන්න සිටිනවා. nor take a reward against the innocent. இவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை. සදාකාලට සොලවනු ලබන්නේ And නැත. he that these things shall never be moved. அவன் அந்த பேழைக்குள் இருக்கிறான். ඔහු මේ නෞකාව තුල සිටිනවා. He is found within the ark. அவன் அந்த பரிசுத்த பர்வதத்திலே தங்குகிறான். ඔහු ඒ ශුද්ධ වූ කන්දේ වාසය කරනවා. He shall dwell in the holy hill. மனுஷ நோவாவின் காலத்தில் நடந்ததை போல ඒ නෝවාගේ දවස්වල සිදු වුණ ආකාරයට As in the days of Noah, குமாரரின் வருகையின் காலத்தில் நடக்கும். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමේ දිනවල සිදුවේ. so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. பேழைக்கு வெளியிலே ஒரு அழிவு நடந்து கொண்டே ඒ இருக்கும். නෞකාවට පිට විනාශයක් සිදු වෙනවා. There's a destruction taking place outside the ஆனால் அது ark, பேழைக்குள்ளே இல்லை. ඒ නෞකාව තුල නැත. but this is not within the ark. இந்த உலகத்திலே பல பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது. මේ ලෝකේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ආරම්භ වෙන්න යනවා. There are many problems that is going to begin in this world. மனிதர்கள் அழிய போகிறார்கள். බොහෝ දෙනා විනාශ වෙන්න යනවා. Many are going to be destroyed, ஆனால் அந்த பேழைக்குள் அழிகிறதில்லை. නමුත් අපි මේ නෞකාව තුල විනාශ වෙන්නේ නැත. but there's no destruction within the ark. பேழைக்குள் வருவோமாக. අපි මේ නෞකාව තුලට පැමිණෙමු. Let us come inside the நோவா ark. தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டாக்கினான். නෝවා තමුන්ගේ ඒ පවුල ගලවනා පිණිස මේ නෞකාවක් සෑදුවා. Noah made this ark in order to save his family. அவன் பயபக்தி உள்ளவனானான். ඔහු බය භක්තිවන්ත තැනැත්තෙක් වුණා. He was a fearful man. தேவன் எச்சரித்தார். දෙවියන් වහන්සේ අවවාද කළා. The Lord warned, அழிக்க போகிறேன் தேசத்தை என்று. මම මේ දේශය විනාශ කරන්නට යන්නේ I'm මේ. going to destroy this land. அப்பொழுது பயபக்தி உள்ளவனாகி குடும்பத்துக்காய் பிரயாசப்படுகிறான். ඒ විට බය භක්තිවන්ත ඇතුව පවුල උදෙසා වීරය කරනවා. So the fearful man endeavors for his family. அதுதான் அந்த பேழை உண்டாக்க காரணம். ඒකයි ඒ නැව සාදන්න කාරණය. This is the reason to build the ark. தேவனுடைய சத்தத்திற்கு பயப்படுவோமாக. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට බය වෙමු. Let us fear to the words of God. குடும்பத்தை ரட்சிக்க பிரயாசப்படுவோமாக. අපගේ පවුල ගලවා ගන්නා පිණිස අපි වීරිය කරමු. Let us endeavor to save our families. பேழைக்கு வெளியிலே உள்ளவர்கள் அழிந்து போகிறதை போல் அழிந்து போகாதிருப்போமாக. ඒ නැවකාවට පිට සිටිනා අය විනාශ වෙන ආකාරයට විනාශ නොවී සිටිමු. Let us not be destroyed as the people who are destroyed outside the ark. இந்த கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල සිටිනා අය Those who are within the love of Christ, இதை விட்டு வெளியே போக வேண்டாம். මේ අතර පිටට යන්න එපා. don't move out of it. அதனுடைய ஆழத்துக்குள் வாருங்க. මේ ගැඹුරට පැමිණෙන්න. Come into the depths of his love. அந்த பேழைக்குள் வாருங்க. මේ නැවකාව තුලට පැමිණෙන්න. Come inside this ark. தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களை நடத்துவாரா. දේව ආත්මෙන් වහන්සේ ඔබ මඟ පෙන්වයි. The Spirit of God will lead you. அவர் உங்களை பத்திரமாக அரராத் மலையிலே தங்க பண்ணுவார். සුරක්ෂිතව අරරත් කඳු මුදුන ඔබ වසන්න සලස්වයි. He will safely make you to rest on the Mount Ararat. அரராத் மலையிலே தங்குவது தேவனுடைய பரலோகத்திலே போய் சேருவதற்கு நிழல். ඒ අරරත් කඳු මුදුන වසන එක ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන එක ඒ ලකුණ. Resting on top of the Mount Ararat is a shadow of entering into the kingdom of God. இந்த உலகத்தில் வருகிற சகல நியாய தீர்ப்புகளும் මේ පොළවේ පැමිණෙන සියලු විනිශ්චයන් All the judgments that is to come upon this world, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற சகல அழிவுகளும் මේ ලෝකෙ සිදු වෙන සියලු විනාශයන් all the destructions that is taking place in this world, அது நம்மை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் நம்மை தேவனுக்குள்ளே நடத்துகிறது. ඒ ආත්මික ආකාරය අපව දෙවියන් වහන්සේ තුලට අසුරවනවා. will spiritually lead us towards God. ஹல்லேலூயா. நம்மை கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுப்போம். අපි අපව දෙවියන් වහන්සේගේ අස්සියට බාර කරමු. Let us commit ourselves into the hands ஒரு of God. பயங்கரமான காலத்திலே நாம் இருக்கிறோம். ඉතාමත් භයංකර වූ කාලයේදී අපි ජීවත් වෙනවා. We are living in a terrible time. உடைய வருகைக்கு அடையாளம் என்ன? උන්වහන්සේගේ ඊමට ඒ ලකුණ කුමක්ද? What is the sign of the coming of Lord? இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன? ලෝකයේ අන්තිමට තිබෙනව ලකුණ කුමක්ද? What is the sign of the last days? நோவாவின் காலத்திலே நடந்ததை போல மனுஷகுமாரன் காலத்தில் நடக்கும். ලෝවාගේ දවස්වල සිදු වුණ ආකාරය මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ගේ දවසෙත් සිදුවේ. As in the days of Noah, so shall also be in the days of the coming of the Son ஒரு of பக்கம் Man. அழிவு நடக்கும். එක පැත්තක විනාශය සිදුවේ. On one side there will be destruction, ஆனாலும் அந்த அரராத் பரிசுத்த பூமியை நோக்கி போகிறவர்கள் නමුත් ඒ අරරත් ශුද්ධ භූමි කරහා ගමන් කරන්නා අය but those who go towards Ararat, the holy hill, அந்த பேழைக்குள் வந்தவர்கள் ඒ නැව්කාව තුළට පැමිණුණා අය those who have come inside the ark, தங்களுடைய விருப்பம் செய்யாதவர்கள். තමුන්ගේ කැමත නොකරන්නා අය those who don't do their own will. சிலர் வந்து விரும்பினால் ஜெபிப்பார்கள், இல்லை என்றால் ஜெபிக்க மாட்டார்கள். සමහරුන් කැමති නම් යාඥා කරනවා නම් කැමති නැත්තම් නෑ. Some they pray if they wish and they don't pray if they don't. சிலர் விரும்பினால் கூட்டத்துக்கு போவார்கள், விரும்பாட்டி போக மாட்டார்கள். සමහරුන් කැමති වුණොත් මේ රැස්වීමට පැමිණෙනවා නැත්තම් නෑ.
Some, if they wish, they come to the meetings, and if they don't come. சிலர் விரும்பினால் ஜெபிப்பார்கள், இரவு காலங்களில் இல்லாட்டி ஜெபிக்க மாட்டார்கள். සමහරුන් කැමති වෙන රාත්‍රී කාලේ යාඥා කරනවා, කැමති නැත්නම් යාඥාව නැහැ. Some, if they wish, they pray at night, or else they don't. அப்படி அல்ல, பாதுகாக்கப்படுகிறவர்கள் விருப்பம் செய்ய முடியாது. එසේ නොවේ, ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා අය කැමත කරන්න නොහැකි. It's not likewise. Those who are to be preserved can't do what they wish. அந்த பேழைக்குள் இருக்கிறவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆண்டவரே அவர்களை நடத்துகிறார். ඒ නැව්කව තුළ සිටිනා අයට කිසි දෙයක් කරන්න නොහැකි. දෙවියන් වහන්සේම ඔවුන්ව නඩත්තු කරනවා. Those who are within the ark, they can't do anything. It is only the Lord who leads them. ஆகவே இந்த காற்று நம்மை நடத்தட்டும். ඒ සුළඟ අපව නඩත්තු කළාවේ. Therefore, let the winds lead us. அது நம்மை கொண்டு போகட்டும். இந்த நியாய தீர்ப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தண்ணீர் ஜலப்பிரளயம் என்பது ஒரு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு. அந்த நியாய தீர்ப்புக்குள்ள இருக்கிற நாங்கள் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் காற்றினாலே நடத்தப்படுவோமாக. මේ ජල ගැලම තුල තිබෙන මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ විනිශ්චය තුල අසු වී සිටිනා අපි දෙවියන් වහන්සේ විසින් අසුරනු ලබමු. This flood is the judgment of God. Therefore, we who have been called to the judgment of God, let us be led by God. மனிதர்கள் அழிய போகிறார்கள். இதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று செய்ய முடியாது, உதவி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லு கேட்காதவர்கள் உதவி செய்ய முடியாது. මේ මිනිසා විනාශ වී යනවා. නමුත් අපිට කරන්න දෙයක් නැත. එහිනම් ඔවුන් කියන දේ අසන්න නැති සෙනඟ. Man is going to be destroyed, and we are going to witness this. We can't do anything because they are disobedient. ஆனபடியினால் நாங்கள் இதை அறிந்தவர்கள் நாங்கள் அழிந்து போகாதிருக்கும்படிக்கு இந்த பேழைக்குள்ளே வந்து ஆவியானவர்கள் நடத்தப்படுவோமாக. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ඒ දැනගෙන සිටිනා අපි විනාශ නොවෙන පිණිස මේ නැව්කව තුලට පැමිණ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ විසින් අසුරනු ලබමු. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. Let us come into the ark and let us be preserved and not be destroyed by the. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த வார்த்தைகள் கர்த்தர் நமக்கு தந்த வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகளுக்கு உங்களை அர்ப்பணித்து ஸ்தோத்திரியுங்கள். මේ වදන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපිට දුන්නා වූ වදන් අපි දෙවියන් වහන්සේ අසිර බාර කරමින් ස්තුති කරමු. These words are the words that the Lord has given us. Let's commit ourselves to these words and let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. அன்று 8 பேர் பிரவேசித்தார்கள். இன்று ஒரு 50 பேராவது நாம் இந்த கூட்டங்களை வந்து கலந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்கிறார். அந்த நாட்களை போலதான் இந்த நாட்களிலும் நாங்கள் காக்கப்பட போகிற ஜனங்கள். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ඒ දිනේදී 8 දිනක් ඇතුළු වුණා. නමුත් මේ දිනේදී 50 දින පැමිණ මේ ස්ථානයේ අපි নমස්කාර කරනවා. ඒ දින වාගේ තමයි මේ දිනෙත් අපි ආරක්ෂා කරනු ලබන්ට යනවා. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. On that day only 8 were permitted to enter, but today 50 by 50 we come to the presence of God. We are going to be preserved. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. கர்த்தருடைய கிருபைகளை நோவா பெற்றதை போல நாங்களும் பெற வேண்டும். இது அந்த நோவா நாட்களில் நடந்ததை போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் நடக்கும். நமக்கு கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைக்கும். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අපි නෝවා කරුණාව ලබා ගත ආකාර අපිට කරුණාව ලබා ගන්න ඕනේ. මනුෂ්‍ය දුනෝවාගේ දිනවල සිදුවන ආකාර මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ දවස්වල සිදුවේ අපිට කරුණාව ඕනේ. ස්තුති කරමු. Like Noah received favor in the sight of God, even we too should receive favor in the sight of God. As it took place in the days of Noah, so shall also it be in the coming of the Son of Man be. Let's commit ourselves and praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. தேவ எச்சரிப்பை பெற்ற பொழுது அவன் அப்படியே செய்தான். இந்த நாட்களில் கர்த்தர் நம்மை எச்சரிக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அப்படியே செய்வோம். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். දෙවියන් වහන්සේගේ අවවාද දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ එසේම කළ නිම කරා. මේ දිනවල දෙවියන් වහන්සේගේ අවවාදය අපි ලබා ගන්න අපි එසේම කරමු. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. He received the warnings of God and did it likewise. Even we hearkening to the warnings of the Lord, let us live accordingly. Let's commit ourselves and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. நீங்கள் அந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று நம்மை நாமே நாம் ஆராய்ந்து கொள்ளலாம். ஆவியானவராலே நாம் நடத்தப்பட வேண்டும். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ඒ නැවතුල අපි සිටිනවද නැද්ද කියලා ඔබම සෝදිසි කර බලන්න පුළුවන්. ආත්මෙන් වහන්සේ විසින් අසුරනු ලබන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. You have to search your own selves and see whether you're inside or outside this ark. Let us commit ourselves to let's commit that the Lord might lead us and praise God. Hallelujah,
Hallelujah. 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 இந்த